أمد تفضل الدعاء. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم فيك نفيك وأمانك وعيالك من كل شيطان مريض جبار عنيد ذي عين وذي بغي من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم شملنا بالعافية والسلام وحققنا بالتقوى والاستقامة وعيدنا موجبات الندامة في الحال والآل إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لوالدينا وأولادهم ومشايخنا وإخواننا في الدين ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. صل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا كمالا متابعا ظاهرا وباطنا في العافية والسلامة برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا من نور في سر اخفنا عين الناظرين وتعطينا قلوب الحاسدين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وخير أعمالك وزكيه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحانه ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers invités, on a fait cette cérémonie aujourd'hui. Effectivement, comme vous le savez, c'est une cérémonie religieuse et coutumière. Et comme vous le savez, aujourd'hui, on a un religieux mixte, en fait, une coutume mixte. Les Comoriens et les Sénégalais, cette fois-ci. Comme vous le savez, que, effectivement, quant à moi, j'aime tous les catégories et j'aime tous les gens. On est tous pareils sur terre. Aujourd'hui, c'est mon beau-fils qui est là, le Sénégalais. Effectivement, j'ai une fierté de côtoyer tout le monde. Et j'en passerai encore d'autres, Inch'Allah. Le jour d'aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. C'est un grand jour pour nous les Comoriens aussi. Et c'est une fierté pour nous les Comoriens d'accueillir les Sénégalais, comme on l'a toujours fait. Tierno, on a des Sénégalais, on a des Comoriens au Sénégal. Comme on a des Sénégalais au Comores. C'est une fierté aujourd'hui. À cela, une chose, c'est que j'aimerais bien te parler un petit truc, de me mettre un peu le piment dans ma famille. Parce que c'est du piment un peu dans ma famille. Et que j'aimerais bien que tu me donnes un coup de pouce pour le paradis d'aujourd'hui et de demain. Parce que, comme vous le savez tous, que le paradis est sous les pieds de nos parents. Comme c'est malheureux aujourd'hui de le dire, parce que les enfants que nous mettons au monde ici en France, franchement parler, c'est malheureux de le dire. Mais je sais qu'aujourd'hui tu es venu chez moi. J'espère que tu vas me ramener aussi la coutume sénégalaise chez moi. Parce que je comprends très bien et je le sais, j'avais vécu avec des amis sénégalais que je travaille tous les jours avec eux. Leur éducation est vraiment spéciale. La plupart, même leurs enfants, ils les amènent au Sénégal. Ils les ramènent là-bas pour les éduquer. Ils apprennent le Coran et les éduquer de manière africaine. Franchement, c'est quelque chose que j'ai apprécié. J'aimerais bien aussi que, même si tu vas le faire tous, tu vas le faire tout, avec tous tes enfants, pour tous les enfants que tu vas faire dans mon foyer, dans ma maison, dans ma famille. J'espère bien quand même que tu ramènes un ou deux, ou bien 10 au Sénégal, pour pouvoir les éduquer de cette manière. Parce que c'est document que tu dois mettre dans ma famille. C'est quelque chose de précieux, parce que franchement parler, de nos jours, il y a pas mal de femmes, il y a pas mal de parents qui regrettent de l'éducation française. Ce n'est pas de l'éducation africaine, hein. Non, non, c'est de l'éducation française. Parce qu'il y a pas mal de parents qui meurent dans des maisons de maltraités et ils ne connaissent pas, nous étant musulmans, faire de ce genre nos parents. C'est malheureux. J'aimerais bien que, Tierno, dans ma famille, tu m'as ramené du piment sénégalais, afin que, tout au moins, là où je serai, après mon séjour
sur terre, je serai fier d'avoir fait une partie de Adam dans ce monde. Alors, l'éducation que j'attends pour toi, c'est de me faire plus encore du fait que, comme on le sait très bien, la plupart des mamans pleurent dans des chiens, des aisselles, pleurent dans les 4 murs de maison, abandonnés, délaissés, traînés comme des fourris. J'aimerais bien que ce travail-là me donne un coup de pouce. De plus, parce que moi je me suis dit que n'importe où je peux prendre une parole, je n'en parlerai que de ça. Je n'en parlerai que du fait de bien traiter les parents. C'est quelque chose de très précieux. C'est à partir de ça qu'on aura le paradis d'au-delà. Mais tant qu'on a fait son boulot, son sacré boulot sur terre, franchement, même sur terre, ça sera le bonheur dans votre travail. Au jour d'aujourd'hui, je suis là avec fierté de me mettre debout devant tous ces gens-là pour m'exprimer effectivement de cette manière parce que j'attends une réponse envers vous. Je pense que j'étais bien clair et c'est tout ce que je peux attendre de toi dans mon foyer. Takbir! أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر ربي ثم أتوب إليه ربي تب علينا يا ربي تب علينا يا ربي يا تواب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ثم إن الله تبارك أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح وأوعد بالعتيم عليه وقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. نزوج كما امر الله به تعالى من امساك بمعروف او تسريح باحسان. نعم. Monsieur Tierno, je te marie avec ma fille Samira Amitabtou m'a dit par une dot de 3 000 €. J'accepte de marier. Ouais. Par une dot de 3 000 €. بارك الله فيك سيد الاولين الاخرين ما كما شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحه. امين.
آمين يا رب العالمين. اللهم تقبل حاجاتنا، اللهم تقبل حاجاتنا، اللهم تقبل حاجاتنا وتحمل عن سيئاتنا بما سؤلنا من انفسنا من اعدائنا احياء وامواتا برحمتك ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا، اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا، اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا. اللهم اياك نعبد واياك نستعين، غفرانك ربنا واليك المصير. يفعل الله ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد من ذاته. اللهم تقبل حاجاتنا وتحمل تبعاتنا وانفع سيئاتنا ما سؤلنا من انفسنا من اعدائنا احياء وامواتا برحمتك ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب الدين وعذاب القبر وعذاب الحسد وعذاب الوسد وعذاب الوسد وعذاب الوسد وعذاب المرض. أجيب يا مجيب رب العالمين، أجيب يا مجيب رب العالمين، أجيب يا مجيب رب العالمين برحمتك ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الله 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 اللهم مجيب دعوة رب العالمين برحمتك ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فاضلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. Alors, chers invités, effectivement, vous pouvez vous en servir de la table. Et voilà. Alors, à la fois, carrément, vous venez de me donner notre enfant. On est là, on est devant la porte en tout cas. Non, n'arrive pas à... C'est bon. On est devant la porte en tout cas. Juste pour vous informer, on est devant la porte. Alors, c'est comme ça notre rituel de chez nous. Je pense que ça t'a plu. Ça vous a plu? Oui. Ah bon. Bien. Eh oui. Je peux pas passer. Qui t'impose? Qui t'impose? Allez.